Hello everyone, good morning. We had a great celebration yesterday. सुत्न अलि लेट भयो 2:30 नै बज्यो so I had to wake up early. He's sleeping right next to us, so I cannot speak. I'm trying to keep my voice as low. So let's get started with today's surprises. Okay, so as I had shown the face templates, I'm going to attach string to that, and we are going to place that just below the happy birthday banner that I had placed yesterday. And waking me up, he's sleeping like a baby. So another problem is I can't find a rope, so I need to DIY a rope. This is gonna take so much time. I hope it does not wake up. I am a drag specialist, okay? Shh, I cannot speak. I'm loud. See, the problem with people like me is we have a tone problem. We cannot speak softly. I might wake him up. Let's go downstairs to arrange the cake. So let's open the small Cupid cake. This is how it looks. Halka bigriyo, I think, because of the travel and stuff. This looks so cute. Let's go upstairs. Now we'll go upstairs and wake him up with this surprise of mine. It's Ravan 3, my hubby's birthday. It's his day. I hope he loves it. Let's take the tripod with me and go. Looks so good. Yummy. Let's wake him up. बाबा गोले हानिदिन्छु उठ्ने कि नउठ्ने Happy birthday! Hands up! Happy birthday, Baba! Thank you. I don't know if you're gonna hate me or what. I have a very cute little surprise for you. Let's turn the candles on. Yes! लफड़ा नहीं करने का मेरे साथ. You're on my target. तिमी पछाडि उठेर हेर न एकचोटि what is on the back. चारैतिर म छु त. It's your day, so yes, चारैतिर तिमी छौ. कोही
Yes, because तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ. This is मेरो र फ्लेक्स दाइको आइडिया. मैले नाइफे ल्याउन बिर्सेछु. तिमीलाई थाहा छ, इट इज सो मच अफ अ टास्क फर मी टु वेक अप सो अर्ली, बट आई डिड इट. यो तिम्रो लागि. ओहो मैले ओहो किन भने भन त किन किन ओहो भनेले किन भने मैले ए सो ओके कन्टेक्स्ट हजुरहरूको लागि आई गट इट फ्रम ओहो केक्स. लेट मी ब्रिङ द नाइफ टिल देन बस ल. त्यो लाइनमा यस्तो गर्ने हो मैले गर. मलाई यो केकहरु औरा के पाउँछ यार थाहा छ तिमीलाई के बार बार ये दिन आए बार बार दिन ये आए. त्यही त भनेको थिएँ मैले. तिमीले दिन ये आए भने ये दिन आए हो. बार बार ये दिन आए दिन ये आए बार ये दिल ये गाए. You always doing the lyrics. तुम जियो हजारों साल कि मेरी है आरज़ू. अनि तिमीलाई थाहा छ you didn't see मैले कसरी बनाएको छु यो. Let me tell you मेरो दुःख तिमी बिना म गर्न सक्दिनँ काम. त्यो त बुझ्यौ नि त्यही भएर मलाई It's very hard. Oh my god. हिजो पनि I was almost about to fall यसमा. हेर न आधी मात्र त्यही भएर छ. त्यो स्ट्रिङ लाइट पुरै पुगेन नि. अनि you are going to have a very rough time removing this. प्राउड अफ यु. अनि यो हेर न यो एकचोटि यो डोरीलाई छौ त. लगी छोको जस्तो लाग्यो. टेप हो यो. अब I didn't find a rope. के गर्ने? DIY. Yes, I am a DIY queen. And त्यसको पनि I have a time lapse video जुनमा I am going to attach before this. This is so tough. अनि त्यसपछि how did I stick that? अब हेर है what I did was मैले त पालहरू बनाएको छु नि त. अनि मैले त डोरी पाउँछु यस्तै यस्तै ह्याप्पी बर्थडेको डोरीमा अझै एक्स्ट्रा डोरी हुन्छ भनेर पुग्छ भनेर बनाएँ. बट देन पुगेन. अब त्यो पाल त छ. अनि त्यो पालमा यो द डिआइवाई वाला के अरे टेपको ठुलो सानो भयो. पाल इज सानो द डोरी इज ठुलो. मैले के गरेँ होला थाहा छ? के ग्लु गन तास्दै. कुन दिन यो घरलाई तिमी उडाइदिनु. म बाहिर गएको हुन्छु होइन अनि म आउँदा घरै छैन. म पनि खाऊँ न एक्लै एक्लै खाइरहेछ यार. तर मैले थाइरोइडको मेडिसिन नै खाएको छैन. दबाई खाएर आऊ न पहिला. तिमी खाँदै गर म आउँछु. तर मेरोलाई छोडिदेऊ है अलिकति. बटर स्कच पाएँ म छोड्छु. Let's have some more. हामी बिहान बिहान स्विट खाँदैछौँ. हामी स्विटेस्ट पर्सन नभइहालौँ आज. स्विटेस्ट कपाल हो. ठिक छ. It's good. मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गरेँ हो. लाइक बेसिकली आई लाइक द होल कन्सेप्ट. एन्ड आई वान्टेड समथिङ यस्तो डिजाइन जुन चाहिँ सिग्निफाइज हिज डे. सो आई रियली लाइक दिस डिजाइन. यो चाहिँ मैले उहाँको पेजमै देखेको थिएँ. यो उहाँको मेबी त्यसमै छ एडमै के मैले पनि देखिरहेको हुन्छु. प्रोफाइलमा यो प्रोफाइलमा कि एडमा त पपअप भइरहेको हुन्छ. मैले चाहिँ कसरी थाहा पाएको भन्दाखेरि आई वाज लुकिङ फर सानो केक जुन चाहिँ 2जनालाई मात्र सुटेबल होस्. आई आस्क्ड प्याटिस्टरहरू होइन. तर प्याटिस्टरहरूको के छ पोलिसी भन्दाखेरि दे क्यान नट मेक यस्तो सानो केक्स कि उनीहरूलाई फाइदा हुँदैन होला नि त बेसिकली. अनि उनीहरूले चाहिँ केही वेजहरू युज गरेर दे क्रिएट सच केक्स. यति केक फालिँदैन भन त. मैले 1 पाउन्ड लियो भने त हामी दुईजनालाई धेरै हो नि. अनि प्लस अभियसली हामीले पछि लाइक साँझ त वी आर गोना कट मेन केक. अभियसली दिस इज भेरी स्मल सरप्राइज. सी मैले भने नि अन्सालकोलाई यति सानो कुरा गरिदिनुहोस् विल बी लाइक ओ माई गड. बट फर मी आई निड मैले भने नि गिभ हिम अ रोज गिभ हिम एनी फ्लावर. त्यो बाटोमा चलिरहेकै बेला टिपेर दिइदिनु. विल बी लाइक यु मिन वर्ल्ड टु मी. बट फर मी इट्स लाइक आई निड द होल फकिङ गार्डन.
कस्तो जुसी रहेछ त इन्जोय अब तिमी रेडी हौ होइन अनि आई थिङ्क म तल तिमीलाई के ब्रेकफास्ट बनाइदिन्छु नि तिमीले आज ब्रेकफास्ट बनाउँछौ मेरोलाई तिमीले बनाइदेऊ नि त बारे बारे देख रहे हो अब बर्थडे होइन त्यो गर्नै पऱ्यो नि मैले बनाउने हो त्यो सबै मोहमाया हो सी आई नो हाउ टु फ्राई ससेजेस बोइल एग्स एउटा बोइल एग ससेजहरू बिहानको खान्छ जो मिल रहा है ले लो कल से वो भी नहीं मिलेगा कल से तो हमको ही करना है I didn't expect it to look like taste this good तर actually तर तिम्रो सानो के त हाम्रो हर्मन्सले पनि बनाउँछ ruined क्या कर दिया क्या से क्या क्या हो थे? गए क्या हो गए okay now proceeding towards the main plan he is in the washroom मैले माइक लाएको छु आई थिङ्क आवाज राम्ररी नै आइरह होला आई हेभ अ डाइनिङ टेबल सेटअप विथ सो बेसिकली अ पाथवे अफ रोजेस followed to the dining table that will be having his one of the bouquets and a little setup. So let's get started with that now. Because ulai washroom गएपछि 1.5 घण्टा त मिनिमम सुन्यो भने मार्छ आई डोन्ट नो मैले जे पनि किन बिर्सेको छु लाइक आई हेभ टु डिआइवाई दिस अगेन सो यो चाहिँ यस्तो फोइल बलुनको सँग आएको पेपर ओके सो द थिङ वाइ आई डिआइवाई दिस इज अब नर्मली स्टिकी नोट्स त यसरी फ्ल्याटले गर्छ नि त आई वान्टेड इट टु स्ट्यान्ड यसरी सी So here I'm gonna write things. Ani pachadi चाहिँ it has a stand of its own, right? So it's gonna stay यसरी. Let's write. So in our earlier days, we used to call each other cutie. So this is the idea for that. Why is this Q is big? You'll know why is this Q there. Sabar karo. And a simple happy birthday in this. So now comes, I don't know if he's listening. Okay, he's not. So now comes the dining table setup. He has said that he's going to take a shower and then come down. So I have probably 30 to 45 minutes. Let's get started. I had ordered roses in red and pink and some gypsies. So what I'm going to do is, I'm going to create corner filled of petals and some candles. And then do the arrangement that I'm thinking of doing. So पहिला चाहिँ यसको petals उ गरिहालौँ अब यसको चाहिँ we create corner है So what I'm going to do is 3 is going to be here and 2 is going to be there and there's going to be muffins here and the pamphlet that I made using a birthday foil balloon ko yesta paper I'm going to place it here. Why 2 चाहिँ like यस्तो बन्यो but this did not. I'm blowing the air but okay let me show you the inspiration of the देखाउन मिलिहाल्छ नि. So this is what I want to do for the ladders, like I don't know टल्किन राखोस्. So you see the rose ko one stem is kept
on the consecutive stairs. I don't know मैले सबैमा त भ्याउँदिनँ होला, but every two भ्याएसम्म सबै, but then नभए चाहिँ every 2 स्टेप्समा चाहिँ म राख्छु. And you remember त्यो ह्याटवाला स्टिक जसमा मैले के अरे ग्लु गरेको थिएँ. So this is the inspiration for that. That is going to be right अगाडि of happy birthday handsome with his this thing. This is so cute. And for the glasses and stuff, I'm thinking of placing pink or white roses. I don't know white aako cha ki chaina. Okay, we'll see that. So यसरी I think I'll get तल माथिबाट balloon लिएर आउँछु अनि I'll make things work. So यो balloons को चाहिँ यस्तो, because if 3-2 does not work, I need some props, extra props. So if यसरी I think मैले यस्तो heartsहरू some वेमा arrange गरिदिन्छु, and glasses मा चाहिँ I'll keep some के अरे roses and candles obviously. So this was the inspiration कि basically 2-9 अनि happy birthday handsome हुनुपर्ने थियो. But अब छैन, I don't know त्यो 3 बन्छ कि बन्दैन. बन्यो भने त बेस्ट, बट बनेन भने पनि that's fine. So अब यो कपकेक्स यसरी हुन्छ अनि कपकेक्सको माथि चाहिँ I'm gonna place त्यो his customized portrait वाला thing. So yeah, I think you have understood. So let's get started. We have less time. Next, say I have keep it as secret. मैले चाहिँ त्यो यो pamphlet छ नि, cutie. Now you'll know why cutie. I'll show you. I haven't shown this inspiration. I'm directly going to show you after I make it. Two glasses here. यहाँ एउटा, यहाँ एउटा. यहाँ चाहिँ I'm gonna place few gypsies and अलिकति roses maybe. Let's see. Cute. Cute, है cute. Agree गर्नुपर्छ है cute. Cute. So this looks fine. I don't think I want to do anything else. I light these on चलाउनुभन्दा 1 minute जति अगाडि. Let's go place the rose को के भन्छ guideline and to make the pathway है त. I have 2 of these बाँकी. So what I'm going to do is जसरी यसमा राख्दै त्यसरी त्यो अर्को रोजमा पनि राखिदिन्छु. Looks good, है? Mastermind हो म, mastermind. बाँकीको काम गरौँ है त. I have made such a mess of the kitchen कि I cannot find space. कता गएर चाहिँ I can make the petals. पहिला petals गरौँ. Petalsको चाहिँ त्यो line create गरौँ ल. अनि त्यसपछि अरू कुरा. बहारो फूल बरसा. I don't want to do it, but anyway. फूल बरसाओ मेरा यार का बर्थडे है. Let's start. So यस्तो देखिरहेछ. I don't know फ्रेमले कतिको क्याप्चर गरिरहेछ, but it's looking extremely gorgeous. See, I had dreamt of this ever since we have dated. Like I wanted a house of my own, celebrations यसरी cozy उरा म भएर. Just dreams come true. Don't stop dreaming. सबैजनालाई त्यही भन्छु, dreams do come true. Roses are all ready.
doesn't has a smell, but anyway, acting the gun for me. Okay, so let's place these. Placement is all done. So because I couldn't do the 3-2, the 3 is not working. Jati fuke pani I'm breathless. हावै भर्दैन. So मैले चाहिँ हार्ट बलुन्स, रेड हार्ट बलुन्सलाई नै अरेन्ज गरिदिन्छु. Let's do that. How does it look? Oh, it looks so good. So this is how it turned out to be. It looked gorgeous, as good as I planned it in my head. For his reaction and everything else, go watch my TikTok. I have posted it there. मैले त तिमीलाई भन्नै बिर्सेँ मेरो पोपटमा आई विल सो यु. हजुरहरू त हेरिसक्नुभयो. के भनौँ मेरो दुःख टु फुल्यो. ती फुल्दै फुलेन. अनि म 2 वर्षको हो नि त. होइन फुल्दै फुलेन. टु मात्र फुल्यो जस्तो पोपट भयो मेरो. त्यही छैन. मनी कभी कमाल होता है. मसँग त 2-3 वटा कुरा भयो यार योपालि तिम्रो बर्थडेमा. किन हामीले जहिले पनि अरूको प्लान गर्छौँ नि. त्यसो हामी दुवैजना मिलेर गरेर आउँछौँ. So it is always in teamwork. I'm nothing without him. I know that. I knew that from very earlier. And I hope he is also nothing without me. Yes. So अब तपाईहरुको obviously question होला कि I am an event planner myself. I have my staffs. Why am I doing all of this myself? त्यसको main reason भनेको चाहिँ I believe जस्तो hand written letters दिनु र छापेको मैले च्याट जिपिटी or पिनिन्ट्रेस्टबाट लिएर आएर त्यसलाई जस्ट प्रिन्ट गर्नु इज 2 डिफ्रेन्ट सिनेरियोज राइट. मैले आफैले सोची लेखेको, सोची गरेको, एभ्रिथिङ एकदम मजाले प्लान गरेको. दिस आई वान्टेड दिस फ्रम द भेरी बिगिनिङ राइट. Ansal knows I am a big time freak of doing these things. That is why I am a wedding planner actually. I wanted to do this from very long time. We got married and now I have the opportunity to do that. And why not? Every year, every time, for everybody. मैले आफ्नै हातले केही कुरा गरेर दिन सक्छु. आफ्नो मेहनतले पसिना चुहाएर भनेपछि I will definitely do that. But yes, sometimes situations are there कि मैले आफ्नो workers पनि involve गर्छु. But this time because it was his first birthday after our marriage, I wanted to do every single thing. Rose petals तोड्नु होस्, रोजको काँडा निकाल्नु होस्, every single thing by myself. How pretty. यो मलाई कस्तो क्रिएटिभ लाग्यो. हो यो हेर न. I know, right? I am very creative. So things didn't turn out to be as I expected. There were a few plan changes. My family had come to see us and celebrate. मेरो पनि हात छ है. मेरो पनि हात छ है. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. म पनि थिएँ है, म पनि थिएँ. कहिले ह्याप्पी बर्थडे. ल हेर ह्याप्पी बर्थडे गर. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. So Ansal had a major headache and I also fell from my stairs, so we had to switch all of the plans we had planned on the evening to a day after. मतलब मलाई अब सालभरि लाग्छ हैन. Happy birthday. पापा त मैले बिहानै ह्यापी बर्थडे भनेर त मलाई विश गर्नु भएन.
मैले व्हाट्सएपमा बिहान 6 बजे हालेको मलाई किचो लागिरहेको थियो यो उहाँको तर्फबाट मलाई यसलाई सम्हाल्नु भएको पनि खोलेर हेर्नु त के छ कस्तो लाग्छ वाच त्यो आरएफआइडी प्रोटेक्सन वालेको कार्डको त्यो भित्रै त्यो वारेन्टी कार्डहरू है वाच रहेछ अस्तिदेखि बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ कस्तो लाग्यो मन पर्यो दादा तपाईँ दिदिनु मलाई कस्तो कस्तो लागिरहेछ मैले किन बस के लगाउँछस् दे लगाइहाल्नु कति परिरहेको कति परिरहेको 8:30 खाना के गर्छ लाग्छ होइन हामी निस्किन्छ खाएर आएको उता पुरी त त्यो हाँ? त्यो कार्ड त्यहाँ राख्ने है कस्तो लाग्यो यसो गर्नु त्यसो गर्नु तल तान्नु यसो तल तान्नु भने माथि डेन्जर हाँ? डेन्जर राम्रो लागेन डेन्जर छ अनि गाडी को भन्दा सबैको न सबै रेकर्ड भइरहेको छ कि भइरहेछ यसमा 25 खोका 25 खोका एक खोका मेरो लिए गरौँ न त एउटा गरी होइन पछि गर्ने म चाहिँ गर्छु मेरो एकाउन्ट मेसेज आइरहेको थियो 24,000 कि कति निस्केको बाफरे बच्चा भइहाल्यो यार सबै मेरो फेभरेट भइरहेको थियो यो त त्यो हामीलाई मन थिएटर्समा त्यसलाई पुरा थररररा डान्स गर्नु पर्यो न लगाएर गद्दते नचरती के हुन्छ बनाउँछ न नसीले ते न चढती चढियो त चढती त बल तरररा एउटा कुचो दिँदै त मम्मीलाई अनि यस्तो गर्नु न यस्तो बेलना दिँदैन बेलना प्रीति त पैसा गनिरहेछ त्यहाँबाट कसैले निकाल्यो कि भनेर पर्दैन जाऊ अब 2 वर्षपछि छोरीको घरमा आउँदा कस्तो महसुस भइरहेछ तपाईँलाई 2 वर्षपछि ठ्याक्कै 2 वर्षपछि 2 वर्षपछि भयो 2 वर्ष भइसक्यो त हाम्रो लागि एक दिन भनेको 5 महिना हो। झन् राम्रो ल ल ल पा ल भस्मेटन अब बस्नै जानु प्रीतिको फेभरेट कुरा ल्याएर राख्नु भएको छ पापाले ल लाग्छ कि म हिरो अब बिदाई कार्यक्रम भइरहेछ प्रीति के भन्न चाहन्छौ उहाँहरू 2 वर्षपछि आएर 2 मिनेटमा निस्किँदै हुनुहुन्छ नाना दिके पुरै अच्छी से यहाँ सब भगा रहल छी के राखेको छु प्रीतिले काण्ड गराएर रहेछ उसको नामै हो प्रीति काण्ड धरा खोल्दै रहेछ उसले आइए भन्नु सक्यो कि त हमारा से शायद पूरा स्विच खुला गेलै बहे थे पानी सबका ऊपर आवाज नहीं आते वो नीचे से नीचे चले जाते केही छैन चाहिए बाय फोन कर दिए